Uy, Goy, timingan na ako, uy. Kalabada ko, Goy, be. Ha? Unsay tuunin mo na ako diri? Laundry? Instruction man eh. Gila, Goy, tagaan ka 100. No, 100? 100 na oy, libur material. Sige, Goy, ikaw na bahala diri, ha. Bilhin ako ni diri. 100 lang ka na, sige na, adayin. Kabalaan ni. May nalang, dali, ars 300 ani oy. 300. Ayo, Goy. Goy. Anak ko labada, di na magmasa. Saan din yan?